ये सुननी तो ई नाम यज्ञ जेन आरंभ करी सर्वप्रथम ई नाम के किए गान करी कलिजुगर महामंत्र के किए गान करी तुम बुझी पारुछ ना हि सुन जननी गो मोर सन्यास कहानी सुन जननी गो मोर सन्यास कहानी प्रणिपात गर्भधारी मात प्रणिपात गर्भधारी मात सुखे दीपक मेलानी सुन जननी गो मोर सन्यास कहानी যশোদা মাতা গো জননী মুসে হি নন্দ কলি যুগরে তুমি সচি মাতা মুঝে গৌরাঙ্গ মাই হে সোনা জননী গো मोर सन्यास कहानी माँ सचीदेवी गर्भ जन्म होते नित्यानंद गौरांग निमाई चरण सार्थक्य ये पांचटा पुआ जन्म हो सन्यास वेश धारण कर मार ममता पण तो छाई सुख दुख दुनिया रो आसरा से माँ जदि पुअटे जन्म करवा माँ भाभी जे मोर पुआ को बाहा सहा कर मोर पुआ घरे नाती पुती हेबा खेलाबे केते कथा माँ माने चिंता करसन जदि से पुआ जदि सन्यास हेबा बोले मार ममता मानबा नहीं माने गो तो भगवान कर नाम के गान करबा पई 1850 मसीहा रे सचीदेवी गर्भर नित्यानंद गौरांग जन्म है आ प्रभुंकर नाम के गान करबा पई सन्यास वेश धारण कले शास्त्र रे कवि प्रमाण देले क्या बोली गो जहार पूर्व भाग्य थिबो जहार पूर्व भाग्य थिबो ता पुत्र बैरागी होइबो पूर्व जन्म रे यदि कर्म करिथिमा बोले ई जन्म रे हमें सन्यास हेबो तो सही नाम के गान करिथिले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो ई महामंत्र के गान करिथिले प्रभु नित्यानंद गौरांग ई सुरनानी तो जिन नाम यज्ञ करिथन जे 16टा खोटा लागि छै मझी रे 4टा खोटा लागि छै प्रवेश रे 2टा खोटा लागि छै आ प्रस्थान रे 2टा खोटा लागि छै ई रहस्य कथा तुम जानि छ नै गो আর কেড়ে সুন্দর কথা এটা পুরাণের বিধান আরে কেড়ে সুন্দর কথা এটা পুরাণের বিধান এ তুমি শুনুথিব মন জানি
সজনী সজনী মোর গুমানি ইটা ভাগবতর কাহানি ভাগবতরে কবি প্রমাণ দেলে নাম যজ্ঞর 16টা খোটা রখ সজনী সজনী মোর গুমানি ইটা ভাগবতর কাহানি আর কেড়ে সুন্দর কথা পুরাণর বিধান আর কেড়ে সুন্দর কথা পুরাণর বিধান শুনুথিব মন এ তুমি শুনুথিব মন আর সজনী সজনী মানে এটা শোন পুরাণর কাহানি সজনী সজনী মানে এটা শোন পুরাণর কাহানি খম্বরে হবনি 16 সখী ছন্তি জাণ আগ 16 খম্বরে হবনি 16 সখী ছন্তি জাণ আর ভাগবতরে পুরাণরে কবি କରିଛନ୍ତି যে প্রমাণ ଆଉ 4 କୋଟା ଶୁଣ ହେ ବହନ কথা শুণ হে বহন শুণুথিব মন শুণুথিব মন জানি আর সজনী সজনী মোর গুমানি এটা ভাগবতর কাহানি সজনী সজনী মোর গুমানি এটা ভাগবতর কাহানি जिन 16टा खोटा लागिছে 16टा खोटारे 16टा सखी ये बनी तो तापरे हमें पलेजिमा भीतर के तो भीतरे 4टा खोटा लागिছে 4टा खोटारे किन किन देवतांकर वासस्थान अछि किन देवता आगो 4 खंब कथा सुन हो मोहन सुन देई करी मन आगो 4 वेद जे लागि अछि होबनी শুনুথিবে সভাজন মঝিরে 4টা খম্ব লাগিছে 4টা বেদ আছে কিন বেদ ঋগ বেদ সাম বেদ যজুর বেদ অথর্ব বেদ এই 4টা বেদ 4টা খম্বরে লাগিছে আরে এথু অন্তে যাহা হেলা হলো নন্দে এথু অন্তে যাহা হেলা হলো নন্দে শুনুথিব মন তুমি শুনুথিব মন সজনী সজনী মোর গুমানি ইটা ভাগবতর কাহানি সজনী সজনী মোর গুমানি ইটা ভাগবতর কাহানি
ଖମ୍ବାରେ ଚାରିଟା ବେଦ ହଁ ତାପରେ ଆସିଯିବା ପ୍ରବେଶ হয় গো ଆମେ ଯେନ୍ ପ୍ରବେଶ କରଛୁ ନାମ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ତାପରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରଛୁ হয় ପ୍ରବେଶ ଦୁଇଟା ଖମ୍ବରେ କିଏ ଥିସନ୍ କିଏ গো ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥାନର ଦୁଇଟା ଖମ୍ବରେ କିଏ କିଏ ଥିସନ୍? କିସନ୍ ଆଗ ପ୍ରବେଶ ଖମ୍ବର ନାମ ହନନି ଜୟ ବିଜୟ ଏ ନାମ ଭଗବାନ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୁଗି ରହିଥିସନ୍ ଦୁଇଟା ଯୁଗାଲି ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ଏବଂ ବିଜୟ ବିଜୟ ପ୍ରବେଶ ଖୁଟାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଜୟ ବିଜୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିছে ହଁ ହଁ ହେନନି ও ଆଗ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଖମ୍ବର କଥା ହନନି ଶୁଣ ଦେଇ କରି ମନ ଆଗ ଗରୁଡ଼ ଚନ୍ତି ଯେ ହବନି ବୀର ସେହି ହନୁମାନ হয় গো তো ପ୍ରବେଶ ଖୁଟାରେ ଜୟ ବିଜୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଖୁଟାରେ ଗରୁଡ଼ ଏବଂ ହନୁମାନ ଏମାନେ 16ଟା ଖମ୍ବରେ 16ଟା ସଖୀ ଜୟ ବିଜୟ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ହନୁମାନ ଏବଂ ଋଗ୍ବେଦ ସାମବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦ ଅଥର୍ବବେଦ ଏନ୍ତା କରି ସବୁ ଖୁଟାରେ ସବୁ ଲାଗି ରହିছে ହଁ ହଁ এটা ଭାଗବତରେ କବି ପ୍ରମାଣ হয় গো ଆରେ ଏହି ପରିଜାଣ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଏହି ପରିଜାଣ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଥିବ ମନ ଶୁଣୁଥିବ ମନ আর সজনী সজনী মোর গোমানি এটা ভাগবতর কাহানী সজনী সজনী মোর গোমানি এটা ভাগবতর কাহানী ହଁ তারপরে ইহাদে দর্শকর কথা টিকে বুঝ হয় গো